Salam alaikum les amis. Yes, de. Ouais, tu as eu un sujet changé. Wallahi. Parce que les sujet ne kuma fait que c'est de kumana quoi. Donc ne kuma fait ka au kogne for francophone mais inchallah prochainement. Maintenant là quoi, même pas faire quoi préparer comme moi parce que la manière dont l'Afrique francophone veut prendre l'affaire de CFA là. Aucune manière quoi, aucune manière qu'à télégoujou. Donc, mais comme il voit, il faut bouger avec les actualités. Il marche, ni tourment ni actualité. Mourobi femme, avec haklidi mouroma quoi. Donc, mais c'est pas débat, peut-être un peu prochainement quoi. Mais bita m'a fait. Bita m'a fait qu'à warko il commentaire que d'ori quoi. C'est-à-dire gouvernement ni leader religieux ka warko. Non mais ne bado che a wetloge na fulula. Non a wetloge de quoi wallahi. Aute shitane do. Ne be ka fem beke. Nseko damayira de tiere la. Wallahi, nseko damayira ne bugo de ke pour que au ka se ka shitane identifier. Fem ni shitane don ate bidui la. Fem ni shitane don ibeke adamade. Ni shitane don. Parce que ni fo o ba toro de. Ni fo aba fuko no ko chedinta e fa quoi. Mais na aglango si zango na ga do ka fuko fato kante ni chedinta quoi. Tu vois non? Ni shitane don ibeke alaidi. Parce que Allah ko de ka din anwi. Mais en tant que e masaka shitane identifié. Non, Allah te ma de la, Allah te joye kere faire. Mouna ou ka shitane don li. Parce que premièrement, chrétien sera kolon yira la wula quoi. Wa abeni ala na krache. Slameo sera kolon yira la wula. Mais ali nene yere mo fosa. Aw ko usiga yere mate dro ko jetimine ke sa ne ma fa ne te wajur kala yo. Aw ko jetimine ka yere mate dro sa. Ni aw be sira nyuma ka aw ko société ou fleke. Aw ko famille wula jeke, aw ko sigida wula jeke. Mais John de be aula ni obese ka dala ki tege da kurane kono ka fo ki tege da kurane kono ka fo ku masami taye dugukolo ni ye min taye sangolo ni dugukolo ye min taye tile ni kalo ye min taye lolo ye min taye fiye ni ji ye masami taye dunia bani ye ko be obo olu fe. Est-ce que John est baoula mimi se ka foko ala ba le fait ala na ka puissance muna ate kuma au ko ka gwaye wallahi ate kuma au ko ka da kujugu ka teme dantan fe beka au farafin ngoni ka teme dantan fe beka mais aduguna ka dauma a melegla ka dauma a nyagamina ka dauma mais au desara ka nyana bo pew au ko mo kala nu quel que soit munun kalala kurane la o munun kalala bibu la o munun kalala tuwa kalana o munun kalala kalango sugu la ale munun be doniya su angwa traditionnel connaissance be munun na be desara ka ala identifier be desara ka shitane identifier mbe sigaka maintenant tora ka kosin anta avancer ne duma fa anga avancer di ne ba fa ka avancer na uyedi mais ne ta fa ka tuka sigi. Parce que obe ka anga dunia bla retard là quoi ne ba fait nene mi fo ça dire quoi Allah dit Allah mais est-ce que obe ka donner ne avec un risque minta dans la vie quand il faut awi est-ce que obe ka ne ka risque ni calculer non madala mais awado parce que ne kelente kuma ko nundon mbado mo be Afrique yemu mbado
M'a dɔn mɔgɔw bɛ jama la minnu b'a dɔn. Mais est-ce que a fɔda b'u bolo wa? Mun n'a fɔda t'u bolo? U ye mun contrat signé? U ye mun engagement ta? U bɛ secte jumɛn na? Mun kosɔn u tɛ tiɲɛ fɔ? Ala ye kelen pe de ye. Mais shetane ye saba de ye. Ala ye kelen de ye. Shetane ye saba de ye. Shetane fɔlɔ o ye Iblis ye. O de ni Ala bɛ kɛlɛ la. Ani Ala ma kɛlɛ dɔwɛrɛ la dɛ. Parce que ale bɛ Ala dɔn de. Ale tun bɛ Ala bato de. Ale kalannen don ni aw ye panw. Ale ye Ala bato ka tɛmɛ aw kan panw. Ale selila ka tɛmɛ aw kan panw. Parce que ale ka seli jɔko kelen dɔw tun ye san 1000 ye. Donc Ala ko k'ale k'a majigi an fa Adama ye. Non, avec tous les travaux que lui il a fait, ale ko non, ale tɛ sɔn o ma. Ne ye baara min bɛɛ kɛ ne ka tila ka majigi nin ye. Non, ne tɛ sɔn o ma. E ye ne dilan ni tasuma ye ka nin dilan ni bɔgɔ ye. Ne tɛ sɔn o ma. O sitana o ni Ala bɛ kɛlɛ la. O sitana mago tɛ ne la. O sitana mago tɛ aw la. Aw mɔgɔ kelen kelen minnu bɛ dugu ɲɛfɛ ta o mago tɛ aw la o. O sitana mago bɛ karamɔgɔbaw de la. Karamɔgɔbaw minnu bɛ se ka jamaba bɛ tugu minnu kɔ. O sitana mago bɛ pouvoiru de la. Les présidents ani pasteur baw ani bishop baw o sitana mago b'olu de la. O sitana b'a fɛ ka don kuranɛ la de pour que wajulikɛlaw kana kuranɛ faamu. O sitana bɛ don bible la de pour que wajulikɛlaw tɛ bible faamu. O ye sitana premier. Sitana filanan ye jumɛn ye? O ye Ala ye anw ni sitana min da anw farafinw ɲuman ani juguman o de bɛ anw na. N'i sera o sitana la ni an kelen kelen o b'an kelen kelen bɛɛ lajɛlen la an farafin kelen kelen bɛɛ ni mɔgɔ sera k'o sitana contrôler don ko don i farila sitana mɔgɔ tɛ ɲɛ duna k'i la tuguni i tɛ sira mɔgɔ ɲɛ tuguni Ala bɛ jɔ i kɛrɛfɛ Ala bɛ maju i la Ala bɛ k'i teri ye o de kosɔn hali n'i kelen bɛ i ka dibi la so kɔnɔ n'i b'a fɛ ka seli hali n'i t'a fɛ ka seli i bɛ to k'a fɔ i yɛrɛ ma so ko awuzu bilahi mina shaitanir rajim ko Ala ka sitana mabɔna Ala ka sitana mabɔna hali sitana min n'a bɛ to kana kumakan fɔ tulo kɔrɔ Ala k'o sitana mabɔna sitana min bɛ to kana dan dusukun na Ala k'o sitana mabɔna sitana min bɛ to ka dan hakilin na Ala k'o sitana mabɔna sitana min bɛ bɔ n yɛrɛ fari la n'o bɛ don ni ka ɲumanyaw cɛ k'Ala k'o sitana mabɔna aw tɛ ka se k'o sitana de dɔn o ye sitana filanan ye n'i y'o dɔn i bɛ se ko caman na dɛ sitana sabanan jumɛn o ye nansaraw ye o ye tubabuw ye wa anw n'an ka farila sitana min tun b'anw fari la o de y'an permettre o de y'anw pousser ka tubabuw dilan sitana min tun bɛ anw fari la anw ni sitana min danna Yakubu n'a ka sitana o de ye o permettre k'a fɔ ale k'a ka sitana labɔ yɛrɛ yɛrɛ k'o bila en réalité ale de ye nansara dilan aw caman tɛ da o la o parce que o fɔda tɛ aw bolo o fɔda tɛ mɔgɔ la aw la o ye sitana saba de ye mais gouvernement ka taa nafolo ta faso kɛsu la k'a di Ala ka kuma laselaw ma o ye haramu ye o mankanw wa muru b'o dɔn mais aw ka murukɛ dɔ ko k'u mana fara ɲɔgɔn kan tuma tuma ko gouvernement ma wari d'u ma n y'a mɛn cɛ dɔ da bi ko choix la bayaya ko ni silamɛw farala ɲɔgɔn kan tuma tuma k'u bɛna meeting kɛ ko gouvernement bɛ deli ka wari d'aw ma mais n ko Ala ko minnu bɛ k'ale ka ci lase o ni faama minnu bɛ yen o don ko olu man kan ka dɔrɔmɛ kelen minɛ faamaw bolo o don parce que n'i ye dɔrɔmɛ kelen minɛ faamaw bolo duti bɛ don i ka kuma cogo la sigasigani bɛ don i ka kuma la kuma dɔw tiɲɛ i bɛ sɔn k'o biri k'o fɔ donc faama minnu bɛ yen don min na o ni minnu bɛ k'ale ka ci lase olu ka amitié o ye haramu ye
olu ka amitié tɛ bɛn. Donc o b'a yira si ça c'est avéré, si ça c'est vrai, k'a fɔ ko Mahamudu Dicko delila ka wari minɛ gouvernement bolo, mais lui il sait ça. Et Choala Toyin, lui aussi il sait ça. Aïdara Toyin et Chérif Ousmane, lui aussi il sait ça. Ou beba do ka fɔ ko fɛn haramuyalen de do. Parce que i tɛ se ka mɔgɔ ka nafolo minɛ k'a ka tiɲɛ fɔ n'i kɛra mɔgɔ mulubali ye. Mais o m'a dɔn o maloya tɛ mɔgɔ caman na tuguni o. Sinon aw ka meeting, aw ka silamɛw ka regroupement, i b'a dɔn aw kan ka anw ka cɛkɔrɔbaw n'anw ka musokɔrɔbaw kan ka min kɛ wa? Aw kan ka don o don de aw de kan ka fara ɲɔgɔn kan ka taa kasi Ala da la. Don o don aw kan ka fara ɲɔgɔn kan de ka kasi Ala da la. Wallahi. Pour que Ala ka se ka sira wɛrɛ da aw ma. Pour que Ala ka se k'a to aw dusukun ka se ka tiɲɛ ye. Pour que Ala ka se k'a to aw dusukun ka se ka tiɲɛ faamu. Parce que ni fililen do, ni bannen do, ni fililen do, parce que ni fililen do, i b'a dɔn k'i fililen do, aw b'a dɔn k'aw fililen do. Aw b'a dɔn k'aw bɛɛ fililen do, aw yɛrɛ de b'o dɔn, mais tellement aw bɛ ka insister, o de kosɔn Ala y'a mabɔ aw la pewu. Sinon aw b'a dɔn k'aw fililen do. N y'o de fɔ aw ye. Cɛ min ta ye sankolo ni dugukolo ye, tile ni kalo ni lolow ye, fiɲɛ ni kulubaw ni babaw ye, kɔgɔjibaw ye. O cɛ bɛ se ka i jɔ jamana jumɛn kɛrɛfɛ k'i bɛ to balotage la tan, k'i bɛ to pɔlɔn na tan. Hein? Mais aw t'a fɛ ka commerçance utiliser o. Ne y'o de fɔ aw ɲɛna, commerçance i ye race ye. Les commerçants sont les mêmes choses. Il y a ici au Chiaï. Le sens commun là. C'est-à-dire, en faire la queue béclini. Nous mani djougman, en badon. Tien en galon, en badon. Il bi cloche pour un bout de temps. Il ka kunadia au kasoro. Il m'a sasani qui hagli jarabode. Sinon, bébé tien en galon bodo nyona. Bébé nous mani kolondo. Nous refondons à la constitution. Le commerçant est primordial. Ou est premier cap de constitution. Aw kan ka fara ɲɔgɔn kan de ka taa kasi Ala da la. Parce que ni fɛn min b'a to aw kan ka taa aw sigi ka kasi Ala da la dɛ. Aw man ka taa sigi yɛrɛ k'aw bɛ duwawu kɛ parce que aw bɛ ka duwawu kɛ mɔgɔ cɛ min ye aw togo aw b'a fɛ ka cɛ min deli aw t'o dɔn. Mɔgɔ min t'i dɔn n'o y'i deli tɛ se k'o sɔn ɲɛnama la mais mɔgɔ min b'i dɔn n'o y'i deli i b'o sɔ de. O bɛnna aw ma o de ye tiɲɛ o de ye lɛgɛsɛ ye. I bɛ cɛ min dɔn n'i y'o deli a b'i dɔn i b'a dɔn donc a b'a dɔn min b'i kan o. Mais cɛ i tɛ cɛ min dɔn hali n'ale b'i dɔn mais e t'ale dɔn o. Parce que e tɛ k'a ɲini k'ale dɔn o. Ale dun ye hakili d'i ma de k'i ka miiri o, k'i ka réfléchir o, k'i ka agir suivant une bonne réflexion. Mais ala ka réflexion c'est sué a nɔgɔlen do. Parce que aw bɛ miiri ka hasidiya to aw la, aw bɛ miiri ka nata to aw la, aw bɛ miiri ka juguya to aw la, aw bɛ miiri ka aw yɛrɛ ka exhaust ka pour que k'aw yɛrɛ layɛlɛ sanfɛ k'aw yɛrɛ yira k'aw yɛrɛ yara aw bɛ miiri k'o to aw dusukun na. N'o kɛra masa Aramani tɛ ma du la o. Masa tɛ ma du la o. Et puis même min fɔ aw ye aw bɛ erreur kɛ quoi. Aw kana mɔgɔ ka passé ta k'aw b'a ka président juger. Ne y'o de fɔ aw ɲɛna go. Nabila Musa ye mɔgɔ faga o sanna Ala k'a kɛ kira ye o. Aw kɔni t'a fɔ ko ne delila ka mɔgɔ faga o yɔrɔ. Ne tɛ kira ye ne tɛ foyi ye. Ne ta ye dɔrɔn k'a hakili bɛɛ k'i hakili jagabu yɛrɛ ye dɔrɔn. Diinɛ saba juifu chrétien silamɛya a bɛɛ fa ye Seydina Ibrahim de ye o. Mais n ko y'a muso n'a denyɛrɛnin gɛn k'u labɔ kɛnɛ ma parce que dɔrɔn muso fɔlɔ bɛ ka keleya. Hein? Donc i ka passé wa n'i b'a fɛ ka changer dɔrɔn e ka passé ɲina o kɔ a to adamadenw k'i juger o ma sa sinon n'i b'a fɔ la ko parisa ko ne kun ye jɛnɛyakɛla ye ou bien ne kun ye suyɛnikɛla ye ou bien ne kun ye ngalontigɛla ye ou bien ne kun ye vagabond ye e m'a fɔ ko a tun y'a ye wa donc ɲina o kɔ sa
si c'est président na jaba ni ka président na me bar o de no mimbi na fa o tala minti na fa dro tema wala na wa hakli fara nyonka ka kwa dine nyana bo parce que ne ba do kaba aba kuna de ka foko aw islamé parce que misi la taga de ka aw hakli la ko de islamé ay kata maga kata façon nan folo la fili kafiru ka dugula aba ko no ko de islamé ay katle kongo la ali sun c'était doye olu be jagoya suna ka fora ko ifu ka sun aw hakila ko de islamé ay po ngo pour arrêter ko seli dira islamé ou madi ko sun dira islamé ou madi hijira tra dira islamé ou madi ngi be ka islamé folo sani ka kan fenfe no de fe nga naturellement même on islamé de mi ba pratiquer o islamé ale munu bu yere ko chrétien ta bible la jeke a ta bible ko jamais ko une religion chrétienne Jésus t'a fait jamais ko ceux qui me suivent la sont des chrétiens ok dans la bible ito yi Jésus m'a dit que chrétien mo ibo adakono nabila Musa bo chogola o beko de kiki ika fierté bla ika ala take abe fo de ko islamé non sina ko na war ko in commentaire ko na ke ko bayo mais fait haram ya ndo kabawu mais ou be degene ndo ala o ou be degene ndo ala o e ma ya tra bo no la parce que aw mo ko taw ko demba ya lawo aw ka fin beka ka reprend à zéro aw ka vie constitution ka aw ka dugu sigi kan yere be kan ka changer parce que dugu sigi le men kalon de kan be sigi le men fierté fou de kan be sigi le men yada fou de kan ebe sanjul ke duna ngona ça combien d'années tu as à te montrer, à déranger, à mentir? Combien d'années tu as à te réjouir des matériels escroqués de gauche à droite? Il n'a pas de temps. Mais ni ça a été à tourner. Ni Sarah, il était à tourner. Maintenant, il est allé. Il coule betulaya. Il farit, il s'y met, il boulot betua, il farit bebetua. Il hackling de Orebeta. Waf moko am, il amun de betara. Mais eni ala na krache, am nogole mimbe aula. Au am nogole nous tellement. Parce que nous n'avons pas million bidrou ko frekele mbadedo. Ko frekele mbadedo. Fait mi interdit le début au début. Mais karamo de la ka domine korole. Je ne peux pas testifier sur ça de ne te sais ko tientriya. Mais je suis là trop ngoko abedi ou bem ko meeting una. Eh, tena fora ko nyefiento ka bere mine baga. Ko fene nyefiento yi. Eh ale o teke nyekele ni fene. Mais normalement abu nyekele un blo mo ko nyefiento bulo mine. Mais abu nyefiento gansabla ka nyon bulo mine. C'est-à-dire aw be ka nunu fle ko nunu kalanen do muna ube munde don ka kuranen kala arabu kana wa mais nyo de fi ali ni kurane jigi chien bakele ni ye wulu ye kabandro kurane te mogunya ye o no kurane te mogunya ye parce que shetana donne do ala ka de ma o abena ala che shetana be kurane do ni e o awa ko to jwana nun te kurane do ni abakoro ko te bible dondi sana oluka taw mune ka awdew na modew na ankoro ka na ando muso mune kana no esclavage la wo ya so islam ya ba ofuyi parce que oluta raw tadam na 1555 mais nguye ngalo tukawiye comme 1789 ou bien 1600 combien ngore be livre ko mais ça a été commencé en 1555 wa référence be américain. Mais o te fo jamaye o. O te fo jamaye o.
shetana dɔn man di dɛ mais n'i ye hakili sigi i b'a dɔn parce que n'i ye tiɲɛ ni nkalon bɔra ɲɔgɔn na i b'a dɔn ko nkalon ye shetana de ye o mais i m'a ye fura bɛ ka bɔ woro bɛɛ ɲɛ ma sisan o bɛɛ k'i ne bolo dɔrɔn bɛɛ kan k'i hakili sigi il faut être seulement sincère et honnête sincérité et honnêteté là a y'o don aw ka vie la dɔɔni sa aw k'a tɔ to ala ma wallahi ala bɛ fura bɔ woro bɛɛ ɲɛ ma sisan a bɛn ala cɛ m'a fɔ aw ɲɛna ko c'est la présence de Dieu sur terre comme a bɛ bɔla ne da kɛ yɔrɔ sinon n'a bɛ bɔla forokiyatigi dɔ da ka kɔlɔsi jan minɛ ka fulani don a kunna ka taa sigi misiriba dɔ kɔnɔ a b'o lamɛn o non mais nin bɛɛ de kɔsɔn o bɛ k'a yira aw la de ko ala tɛ mago tɛ forokiya la quoi a mago tɛ kɔlɔsijan in na a mago tɛ misiri ninnu na quoi a bɛn n'ala cɛ a mago tɛ misiri ninnu na a mago tɛ kɔlɔsijan ninnu na a mago tɛ forokiyatigi ninnu na non n'a ka kuma fɔ don sera a bɛ bɔ o a bɛ bɔ wa a bɛ bɔ da min na jama b'o da filɛ de k'u da waga parce que ça va les étonner ça va vous étonner u yɛrɛ dama bɛ bɔ ni ɲɔgɔn ye n'u bɔra ni ɲɔgɔn ye hakilimaw b'u yɛrɛ sɔrɔ mais aw de tɛna aw yɛrɛ sɔrɔ pewu fo aw ka segin aw ka denbayaw ma fo aw n'aw musow ka kɛ kelen ye tiɲɛ kan fo aw n'aw balimaw ka kɛ kelen ye tiɲɛ kan fo aw n'aw sigidaw ka kɛ kelen ye tiɲɛ kan non sisan ala tɛ ma don aw la dɛ cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw kan k'u regrouper de ka kasi sɔn wallahi ka jɛmɛfɔyɔrɔ to yen ka gɔnifɔyɔrɔ to yen ka balanifɔyɔrɔ to yen ka furusiri kuntan ninnu to yen ka baptême kuntan ninnu to yen k'aw fara ɲɔgɔn kan ka kasi k'aw fara ɲɔgɔn kan ka ŋaniya yɛrɛ yira ala la ka dusukasi yɛrɛ yira ala la a se b'a ye o a se belebele de b'a ye yɔrɔ Afrique bɛɛ vous êtes tous motivés maintenant en Afrique ko fo sefa ka bɔ yen mais ni aw b'a dɔn sitana min bɛ nafolo nɔfɛ n'aw b'a dɔn k'aw to jogojugu ninnu kan tan n'aw y'aw tulonkɛ wallahi Allah tubabuw b'aw bɛɛ faga fɛn min bɛ ni ala cɛ a bɛ ni ala cɛ tubabuw b'aw bɛɛ faga n'aw y'aw tulonkɛ sefa ko in na n'aw y'aw tulonkɛ nafolo ko la k'a sɔrɔ aw jogo bɛ tan sinon ala pɛrɛn don k'aw supporter mais ale de ko k'ale fɛnɛ tɛ aw supporter ko k'aw to tan a dun fɔra aw ye k'aw tɛ se sitana la fɔlɔ dɛ aw mana marifa sugu dilan aw mana fɛn fɛn dilan sitana ka kɛ u n'aw ye dɛ sitana kɛlɛkɛminɛn bɛ sitana bolo ka tɛmɛ aw kan dɛ mais ni aw y'aw tilen aw dusukun na aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ comme ala y'a fɔ cogo min na sinon aw b'a fɔ ala ka dasa k'aw ko k'aw bɛ tugu ala kira min kɔ an kuntigi Muhamɛd ale nana mun kama k'ale nana ko une seule nation des musulmans a bɛna tuma min a ka tile kɔnɔ a m'a fɔ ko nin ye sunni ye a m'a fɔ ko nin ye siya ye a m'a fɔ ko nin ye Arabie Saoudite ye a m'a fɔ ko nin ye Irak ye a m'a fɔ ko nin ye Iran ye ou bien ko nin ye Éthiopie ye ou bien ko nin ye Afrique ye non a ko de ko une nation one nation of Muslims une nation des musulmans kuranɛ ma kumakan dira ala kira ma de k'a k'a lase dugukolo fan bɛɛ aya o donnama kama jamana bɛɛ a sera dugu bɛɛ la mais ala kira bɛ bɔ tuma min na dun a ka tan waati la est-ce que Amérique kun sigira fɔlɔ wa est-ce que a y'o miiri wa est-ce que ala kira ka tan kɔnɔ Amérique kun bɛɛ existé la wa est-ce qu'il y avait un pays qu'on appelle les États-Unis d'Amérique non o tun tɛ yen dɛ donc nin ye kuma dɔ woro bila n ji la ye n bɛna kuma min développer kɔfɛ nin ye kuma dɔ woro bila n ji la ye n bɛna kuma dɔ développer n bɛna min développer kɔfɛ a y'aw ta suyɔn ko ye et puis fɛnɛ n b'o fɔ ka segin o kan n'aw bɛ jɔrɔ a y'aw ka jɔrɔ kɛ aw yɛrɛ de la aw kana jɔrɔ ne la parce que moi je suis plus en sécurité que vous parce que aw bɛ ɲɔgɔn faga hali dɔrɔmɛ 20 nɔfɛ aw bɛ ɲɔgɔn faga ka na k'i bɛna mɔgɔ suɲɛ a tigi y'i ye i ma maloya yɛrɛ mais i bɛ tila k'a tigi agresser aw b'o bɛɛ kɛ ɲɔgɔn na donc aw kan ka jɔrɔ aw yɛrɛ dama de la hali ka bɔ ka yala aw ka dugu kɔnɔ c'est risqué partout en Afrique i b'a fɔ ko dɔ de ta ka fisa ni dɔ ta ye sinon nous sommes dans une grande obscurité an bɛ dibi fimanba de la
e dibi fo imaju ka tɛmɛ hasidiya dibi kan o de bɛ anw na o de bɛ anw na sinon aw kana hali n'aw 26 mars ko tɛ aw ka Afrique ballontan terrain bɛɛ aw k'a bɛɛ fa aw ka taa kɛ kuranɛkala ye ala mago si t'a la parce que n'aw bɔra kuranɛkala yɔrɔ kelen in na aw bɛ taa jɛnɛya de la o aw bɛ taa suyɛni de la o aw bɛ taa nafigiya kelen de la o aw bɛ taa hasidiya kelen de la o wallahi ala mago t'aw ka fosi la fɛn bɛɛ ni ala n'a kɛrɛ ni don o don ni ala y'a mago jɔ aw la aw yɛrɛ b'o santi sa aw b'a ye fiɲɛ bɛ ci aw ka dugu la o don mɔgɔ si t'a fɛ ka t'i da ka sunɔgɔ ka fiɲɛ duman in to yen non ni ala y'a mago jɔ aw la don o don min na n'aw y'aw mago jɔ aw yɛrɛ la dɛ ala b'a mago jɔ aw la o dugusɛjɛ ni aw y'aw mago jɔ aw yɛrɛ la don min na ala b'a mago jɔ aw la o dugusɛjɛ parce que ala y'a kali de ko ale tɛ mɔgɔ si dɛmɛ ko fo ni mɔgɔ min y'a yɛrɛ dɛmɛ fɔlɔ k'ale tɛ jamana si dɛmɛ ko fo ni jamana min y'a yɛrɛ dɛmɛ fɔlɔ a bɛ kuranɛ kɔnɔ a y'a fɔ aw ka wajurukɛ ye k'u k'a fɔ a bɛ kuranɛ kɔnɔ aw b'a fɛ dɔrɔn par hasard dɔrɔn a kana aw dɛmɛ quoi non a ye hakili d'aw ma kaban o n'a ka d'aw ye aw k'o labaara n'a ma d'aw ye aw kan'o labaara mais n bɛna min fɔ aw ɲɛna pour que aw ka kow ka ɲa dɔrɔn cɛkɔrɔbaw ye ko tiɲɛ a mɛnna an ka cɛkɔrɔba ninnu hali minnu bɛ présentement olu ko tɛ o olu faw yɛrɛ tun ye 0 ye olu fana ta faw tun ye 0 ye a fɔli de ka go an ye a fɔli b'an tɔɔrɔ trop sinon 0 gansanw de tun b'anw kɔ o de kosɔn anw bɛ dibi fin na halisa hali dantanfɛnw b'u jugu yira u denw na dantanfɛn bɛɛ baganw olu b'u jugu yira u denw na pour que denw k'a dɔn fɛn mun don ni sɛgɛ ja bɔra sanfɛ sɛba b'a a denninw korokoro ka ma don yɔrɔ dɔ la ni jakuma mankan bɛ ɲinɛ n'a denw tɛ bɔ a kana digi mɔgɔ la dɛ ne ye min kalan ne b'o fɔla aw ye de n'a tɛ mɔgɔ nafa ne b'a la a tun tɛna ne nafa mais a bɛ mɔgɔ nafa a bɔnnen de bɛ yen mais il est difficile que n ka se ka don sujet dɔw kɔnɔ parce que c'est des sujets sensibles et je ne n b'a dɔn fierté min bɛ bɛɛ la parce que bɛɛ hakili la k'i b'i yɛrɛ kalama donc fierté min bɛ bɛɛ la n t'a fɛ ka mɔgɔ si atteindre spirituellement n'i donna mɔgɔ kun kojugu hali n'i ka kuma ye tiɲɛ ye k'a tɛ sɔn i ye tuguni mais ne b'a fɛ dɔrɔn bɛɛ k'i sigi k'i hakili labaara i yɛrɛ ye i hakili labaara i ka du kɔnɔ dɔrɔn i bɛ boli la fɛn minnu kɔ i t'olu o bɛɛ sɔrɔ f'i ka sa mais minnu b'i bolo dɛ o de ye tiɲɛ ye den minnu b'i bolo so kɔnɔ olu de ye tiɲɛ ye den minnu b'i bolo so kɔnɔ o ye garanti de wa olu bɛ balo fɛnɛ hali n'a ma diya e ye olu bɛ balo ko den balo tɛ buru ni bɛri dɔrɔn ye ala ko tɛ kuranɛ kɔnɔ i bɛ denw kalan de i bɛ denw jugu yira u la i bɛ fɛn kolon ni ɲuman yira denw na de n y'o de f'i ye ni adamaden fitinin ta k'a bila baganw cɛma n'a ni baganw mɔna a bɛ kɛ bagan de fɛnɛ ye mais n'a bɛ adamadenw cɛma aw kana sɔn sa aw denw ka kɛ bagan ye sa aw kana sɔn sa aw den fitininw hali n'aw tɛ se kumabaninw na tuguni a y'a commencé depuis les enfants aw kana sɔn ka manamanafɛn jouer aw ka télévisionw na aw kana sɔn aw denw ka manamanafɛnw jouer u ka téléphonenw na a y'o interdit u la aw ka limite sigi u ka accès la sur les réseaux sociaux, sur les activités de Satan. Les activités de Satan, c'est les blancs. Aw bɛ ka fɛn minnu imiter olu b'a fɛ ka kɛ aw ye ala den mais n ko farafinw b'a fɛ ka kɛ tubabu de ye mais tubabu bɛɛ b'a fɛ ka kɛ farafin ye e m'a ye ni tubabu ni farafin tura ɲɔgɔn na n'u yɛlɛla dɔrɔn tubabu b'a fɛ aw ka da de pour que olu si dɔ ka to dunan in kɔnɔ parce que olu b'a dɔn k'olu tagatɔ de don olu bantɔ de don olu effacetɔ de don wallahi ni aw wulila don o don ala b'olu effacer fɛn bɛɛ ni cɛ munna aw tɛ ka se k'o faamu de munna aw tɛ ka se k'o faamu de e jamana président ni jamana leader religieux bɛ ka kɛlɛ entre les noirs d'un même pays pour des futilités
mais jɔn de b'aw la min tɛ jamana ka hɛrɛ fɛ ni aw to olu dénoncer k'olu bɔ aw cɛ ma. mais don o don aw ka dugu bɛ régressé di. N'i ko nin ka jugu nɔ o dugusɛjɛ aw bɛ ko wɛrɛ kɛ min yɛrɛ qualificatif tɛ fɛn min na. mais aw tɛ se ka na ɲɔgɔn na di foyi la. et puis aw bɛ to ka ɲɔgɔn neni ka kuma jugujugu fɔ ɲɔgɔn ma dɔrɔn. hali n'i bɛ mɔgɔ ladi n'i m'a ladi a ladi cogo n'i m'a kuma choisi i tɛ se k'a ladi o. I tɛ se k'a tigi ladi. revenons à nous-mêmes. bɛɛ ka jateminɛ k'i yɛrɛ la. I k'a lajɛ i yɛrɛ ye min ye fɔlɔ. n'i y'i yɛrɛ valeur dɔn dɔrɔn i bɛ valeur don mɔgɔ tɔw la. bɛɛ tɛ se ka kɛ jugu ye sa. e ko tɛ se ka goya bɛɛ ye sa. e ka faamaya bɛ mun tiɲɛ mɔgɔ wɛrɛ ye. mais n'i kɛra fantan ye k'i dahirimɛ t'i bolo mɛ hali n'a kɛra ne ka dɔrɔmɛ 1 ou bien karisa ka dɔrɔmɛ 2 ye o bɛ tunu. mais n'i dahirimɛ b'i kun hali n'i m'anw sɔn au moins anw ta ni mun b'an kun an b'o to an kun. mais pourquoi chacun ne peut pas vivre comme ça? Pourquoi chacun ne peut pas comprendre ça? Qu'est-ce qui est difficile dans ça? Mun de ka gɛlɛn nin na sa? E ka kɛnɛya bɛ mun tiɲɛ ne ye? E ka hɛrɛ bɛ mun tiɲɛ ne ye? ok hey. ne kɔni b'a dɔn aw yɛrɛ dalen t'aw ta in na parce que ne dalen don a la i b'a effet ye o. I b'a effet ye o. n'i ye dumuni kɛ i bɛ fa de. n'i ye ji min i bɛ fa de. ni minɔgɔ b'i la n'i ye ji min i bɛ fa de. mais n'i mago bɛ ala la ni ala tɛ na dun. o kɔrɔ tɛ k'i t'a dɔn wa. fɛn bɛɛ ni ala tɛ sinon n'i b'a dɔn n'i y'a wuli a bɛna instantané a ta ka teli ni sitanɛ ta ye. wallahi parce que se b'ale ale de bɛ fɛn bɛɛ contrôler o. e bɛ ala wele ko i mago bɛ nemuruba la ala bɛna tamati d'e ma wa. non ça c'est faux. c'est parce que e de t'a dɔn e de t'a wele cogo dɔn. e fa don mais e m'a fili fa ye o. e kɛlen bɛ k'i mɔgɔ wɛrɛ de kɛ k'i faden ye o. o fana fa de don. i dɔgɔnin de ye o i kɔrɔkɛ o. i baden de y'o ye o. a fɔra ye ko setana bɛ plan tracer la toujours. ala ko ten ko setana satan setana bɛ k'a ka plan tracer ale ala bɛ ka plan tracer. ko mais k'ale ala ka plan ye plan ɲuman de ye o. e ma setana b'a f'i ye k'i ka taa damanda la sini wa. don o don k'i ka taa ko i ni sanuba bɛ na o. mais nkala ka jɛ wula fɛ i kɔ fagalen bɛ na so parce que i ni sanuba tɛ ka na o. mais ala ko k'i ni kɛnɛya bɛ taa i ni kɛnɛya bɛ segin mais i kɛnɛman taara i kɛnɛman seginna o. ala ka hakili ɲuman d'a ma dɛ. ala ka hakili ɲuman d'a ma. aw kana fɔ k'aw bɛ muru ninnu neni quoi. c'est à dire an na mɔna nin jogo kuntan ninnu de kan quoi. an dɛsɛlen bɛ k'an yɛrɛ de dɔn k'a dɔn an ye min ye quoi. ni min yɛrɛ valeur dɔn dɔrɔn manamanafɛn b'i hakili changer. manamanafɛn b'i hakili changer. wallahi. sinon mɔgɔ si kana fɔ k'i bɛ si neni. gouvernement kana fɔ k'aw nin ye nin kɛ tan. muru kana fɔ k'u ye nin kɛ tan. aw bɛɛ de ye kelen.